Hello, welcome to my channel. Now, I would like to explain how to tell time in English. Gimana cara nyebutin waktu, tapi dalam bahasa Inggris. There are AM and PM. AM is anti-meridian, started from 12 at night until 12 in the afternoon. PM, post-meridian, is started from 12 in the afternoon until 12 at night. Jadi AM itu buat dari tengah malam sampai siang, PM itu dari siang sampai tengah malam. Time of the day, ini waktu dalam satu hari itu ada apa aja. Kalau di Indonesia kan ada siang, ada malam. How in English? Gimana dalam bahasa Inggrisnya? Noon, midday, afternoon. Noon, at very beginning of the afternoon. Jadi ini jam 12.10 itu, mulai tengah hari. Kalau midday ini same as noon, but between 11 AM and 2 PM. Jadi ini rentang waktunya dari jam 11 sampai jam 2 siang. Terus afternoon, anytime between 12 PM until 6 PM. Sebelum mataharinya terbenam. Jadi noon and midday ini masuk dia ke dalam afternoon. Siang semua. Jadi udah tahu perbandingannya kalau siang aja dari jam 12 sampai jam 6 ini afternoon. Tapi kalau dari jam 11 sampai jam 2 ini kita bisa nyebutnya midday. Kalau time jam 12 itu we could say noon, tengah hari. Midnight, in the middle of the night. Ini jam 12 tepat tengah malam, time. Twilight is used when the sun barely lighting up the sky. Ketika matahari itu memunculkan semburatnya di langit. Dia kayak masih malu-malu gitu. Ini it could be before the sun rises or after the sun sets. Jadi sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam. Kalau after dark, between 9 at night and 1 in the morning. Jadi ini menjelang tengah malam ini dari jam 9 sampai jam 1. Di sebelum mataharinya terbit. And then dawn and dusk, ini tuh masuk ke dalam twilight. Jadi twilight ini terbagi ke dawn sama dusk. Kalau dawn ini light in the sky, but the sun is not visible yet. Jadi sebelum mataharinya terbit, sekitar jam 4:30 sampai 5:30. Ini kita bangun, lihat pagi, udah terang, tapi mataharinya masih belum terlalu muncul. Masih malu-malu dia. Kalau dusk, after the sun sets, where there is some amount of light visible in the sky, sekitar 5:30 sore, senja itu. Waktunya kalau kita mau maghrib. Jadi mataharinya tuh udah terbenam, tapi masih ada cahayanya yang bisa kita lihat, masih belum terlalu gelap. Okay, time. In British English, using past before 30 minutes and using to after 30 minutes. Jadi sebelum 30 menit, sebelum angka 6, dari angka 12 ke angka 6 itu, we use past. Kita pakainya past. Kalau to ini dari angka 6 menuju ke angka 12, kita pakainya to. After 30 minutes. The examples. 8:50 nih. It is 10 minutes to 9 in the morning. Di dalam kurung ini maksudnya bisa dipakai, bisa enggak. It is 10 to 9 in the morning. 10 menit lagi ke jam 9 pagi hari. 10:45 malam. It is 15 minutes to 11 at night. Di 15 menit lagi nih ke jam 11 malam. Or, ini pakai to, ini pakai past. It is a 5:15 in the morning. 5:15
A quarter itu sama dengan 15 menit kan, seperempat. Seperempat lewat 5, 15 menit lewat 5 di pagi hari. And then 2.30 siang nih. It is a 2:30 in the afternoon. Jadi bisa setengah jam lewat dari jam 2 di siang. Or it is a 2:30 in the afternoon. Jadi kalau udah 30 menit, kita bisa pakai past, bisa pakai to, optional. Soalnya dia lewat bisa pakai past, menuju bisa pakai itu. Okay. The comparison between British English and American English in telling the time. Kalau jam 5 in British, it's 5 o'clock. Sama, American juga, it's 5 o'clock. Kalau 8 lewat 7, it is 7 past 8. American, it is 8:07. Kalau 9 lewat 15, it is a 9:15. American, it is 9:15. 9:20, British English, it is 20 past 9. American, it is 9:20. 9:30, it is 9:30. American, it is 9:30. 9:40, it is 20 to 10. 20 menit lagi ke jam 10. American, it is 9:40. 9:45, it is a 9:45. 16 menit lagi, seperempat jam lagi ke jam 10. American, it is 9:45. Jadi kalau dilihat tabelnya ini, Amerika lebih simple. Britishnya gini, Amerikannya gini. Remember, sebelum 30 menit pakai past, setelah 30 menit pakai to. Biar lebih jelasnya ada gambarnya. Telling the time. Kalau pakai 15 menit kita bisa pakai seperempat jam. Half past ini setengah jam. Kalau o'clock tepat, misalnya jam 12, 12 o'clock. Jadi jam 12 tepat. Okay, thank you for watching.